Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, il y a 62 ans, le 11 août 1960, le Tchad, notre grand pays, accédait à la souveraineté internationale. La célébration de cette 62e édition de l'anniversaire de notre indépendance, un moment chargé d'histoire, de souvenirs et de symboles, m'offre une occasion toute indiquée pour livrer un message à la nation. C'est donc avec une légitime fierté et une grande émotion que je prononce ce message destiné à chacune et à chacun de vous, mes chers compatriotes de l'intérieur du pays et de la diaspora, pour que notre pays jouisse de son droit à l'autodétermination que des luttes ont été menées. Aussi, en ces instants, ma première pensée va aux pionniers de cette émancipation. Nous mesurons pleinement le sens et la portée de sacrifices consentis pour la conquête de la liberté, de l'indépendance et de la dignité. Je salue vivement la mémoire de ces héros, connus ou inconnus, qui ont su allumer la flamme de l'espoir qui continue d'éclairer la marche du Tchad indépendant et souverain. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, si la commémoration de notre indépendance est un moment de fierté et de réjouissance, elle doit surtout servir à marquer un arrêt pour évaluer la marche, la vie et l'état de notre nation. Ensemble, nous devons nous interroger sur le parcours et l'évolution de l'histoire de notre pays. 62 ans après l'accession à la souveraineté internationale, qu'est-ce que l'on a fait de ces patrimoines communs? Nous savons tous que notre pays a connu tant de troubles tout au long de son existence, beaucoup d'incertitudes, de déchirures, de destructions et de soubresauts ont parsemé ses parcours et freiné son développement. Des moments difficiles devant lesquels notre peuple a su se montrer résilient. Face à chaque obstacle, notre nation a trouvé la force nécessaire pour surmonter, avancer et suivre la trajectoire de son destin. Oui, le Tchad indépendant s'est levé, a appris à marcher et à avancer. Il a certes trébuché, fléchi et vacillé à certains moments, mais il n'est jamais tombé. C'est bien cette dignité, cette grandeur d'âme et cette foi si vivante qui nous ont permis de surmonter toutes les épreuves. Chemin faisant, nous avons appris que rien ne vaut la patrie. Le seul sacrifice à faire, c'est celui pour son peuple et sa terre. Toutes les grandes nations sont passées par là et cela doit guider nos actions au quotidien. À cet égard, je me dois de féliciter et remercier toutes les forces vives du pays pour leur sens élevé de patriotisme et de sacrifice qui ont permis de faire face à tous les défis. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, nous avons su faire montre de tolérance, de cohésion et d'union autour de notre plus précieux trésor qui est le Tchad. Ensemble, nous avons pu franchir un important palier dans l'évolution du processus de transition et nous devons maintenir le cap. La célébration de ce 62e anniversaire intervient à un moment clé de cette transition, à savoir le démarrage des assises du dialogue national inclusif tant attendu. Oui, dans quelques jours, tous les filles et fils du pays, sans exclusion aucune, vont se retrouver pour passer au crible les maux dont souffre le Tchad, dans un élan fraternel, à cœur ouvert
et sans passion. Toutes les questions d'intérêt national seront mises sur la table du dialogue. À cet égard, et conformément à mes précédentes déclarations sur la souveraineté du dialogue national inclusif, nous allons, dans les jours qui suivent, prendre un acte qui consacrera officiellement la souveraineté du dialogue national inclusif, dont les résolutions seront exécutables. Au seuil de cette rencontre nationale et en notre qualité de garante de celle-ci, nous avons rencontré successivement les représentants de toutes les forces vives de la nation pour échanger sur les enjeux de cette rencontre et l'importance capitale de sa réussite. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes face à notre responsabilité devant l'histoire. La responsabilité de libérer nos cœurs, la responsabilité de parler de questions longtemps évitées ou considérées comme tabous, la responsabilité de prendre des décisions difficiles, la responsabilité d'opérer des choix assumés pour enfin écrire ensemble et unanimement la plus belle page de l'histoire du Tchad. La responsabilité de jeter les bases d'un État moderne, fondé sur la justice et offrant des perspectives radieuses à tous ses fils et filles. Notre passé douloureux justifie la pleine mesure de cette responsabilité individuelle et collective. Personne, en dehors de nous, ne viendra tourner cette page sombre et le monde entier va nous regarder. J'en appelle d'ores et déjà à la sagesse, à la sincérité, à la tolérance, au dépassement des uns et des autres pour saisir cette chance historique et opérer un sursaut national. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible, disait Kofi Annan. L'agenda commun, notre agenda commun doit être l'avenir de ces pays pour redonner enfin espoir aux millions de Tchadiens qui ont tant enduré dans le silence et la résignation. Je voudrais saluer les décisions courageuses des frères et sœurs qui ont décidé en toute liberté de revenir au pays et se joindre à la construction nationale. Aussi, je tiens à saluer une nouvelle fois l'esprit de consensus, le dépassement de soi et le sens élevé de patriotisme prévalu lors de la signature de l'accord de paix de Doha. À cet égard, je lance une fois de plus un sincère appel à l'endroit de nos frères politico-militaires encore sceptiques à reconsidérer leur position en vue de saisir cette opportunité historique de nouveau départ pour notre cher et beau pays. Je saisis également cette occasion pour remercier toutes les organisations partenaires et les pays amis du Tchad pour leur soutien et solliciter encore leur précieuse contribution à l'effet de nous accompagner dans le pari de réussir une transition inclusive, consensuelle et exemplaire. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, Gandhi disait, je cite, « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. » Fin de citation. Nous devons comprendre que nous sommes les principaux acteurs et sources de changement dans nos familles et communautés. C'est à travers des comportements responsables, guidés par l'amour de la patrie et l'intérêt national, que nous pouvons montrer la voie et consolider nos acquis en matière de paix, d'unité et de stabilité. C'est ensemble que nous réussirons à bâtir une nation tchadienne forte, respectée et occupant toute sa place dans le concert des nations. La bataille à laquelle je vous convie, mes chers compatriotes, s'inscrit dans la continuité de la lutte
pour l'indépendance. Une lutte acharnée pour le développement inclusif, intégré et durable, soutenu par un investissement résolu et collectif qui donnera un sens sublime à notre indépendance. Nous devons nous montrer dignes de l'héritage légué par le père de l'indépendance et les héros de la liberté et de la démocratie dans notre pays. C'est à ce prix, et à ce prix uniquement, que le flambeau de la dignité, de l'honneur et de la liberté sera éternellement vive. Pour finir, j'invite chaque Tchadienne et chaque Tchadien à méditer sur le devenir de notre cher et beau pays qui se trouve au rendez-vous d'un nouveau départ vers un lendemain meilleur. Je souhaite à chacune et à chacun de nous une bonne et heureuse commémoration de 62 ans d'indépendance du pays de Toumaï. Vive la République, vive le Tchad, je vous remercie. Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, il y a 62 ans, أيها التشاديون والتشاديات أبناء بلد الأعزاء، لقد حصلت تشاد بلادنا العظيمة على السيادية الدولية في 11 من أغسطس عام 1960 قبل 62 عاما. إن الاحتفال بهذه النسخة 62 من الذكرى السنوية لاستقلالنا لهي لحظة حافلة بالتاريخ والذكرى والرمزية التي تتيح لي فرصة سانحة لأقدم خطابا إلى الأمة. لذلك أقدم هذا الخطاب الموجه إلى كل واحد منكم أعزائي المواطنين في الداخل والخارج بكل فخر واعتزاز مشروعين وبعاطفة كبيرة. وفي هذه اللحظات تعود بي الذاكرة في المقام الأول إلى رواد التحرير الذين خاضوا النضالات من أجل أن تتمتع بلادنا بحقها في تقرير المصير. نحن نقدر تماما معنى وحجم التضحيات المقدمة من أجل الحصول على الحرية والاستقلال والكرامة. أحيي بقوة ذكرى هؤلاء الأبطال المعروفين أو غير المعروفين الذين عرفوا كيف يشعلون شعلة الأمل التي لا تزال تنير مسيرة تشاد الحرة والمستقلة. أيها التشاديون والتشاديات أبناء وطن الأعزاء، إذا كان الاحتفال بذكرى استقلالنا هو لحظة فخر وابتهاج، فيجب قبل كل شيء أن يكون بمثابة نقطة توقف لتقييم مسيرة وحياة ووضع بلدنا. يجب أن نتساءل معا حول مسار وتطور تاريخ بلدنا بعد 62 عاما من تحقيق السيادية الدولية. ماذا فعلنا بهذا التراث المشترك؟ نعلم جميعا أن بلدنا عانى الكثير من المشاكل طوال فترة وجوده، حيث إن انتشار الكثير من عدم اليقين والتمزق والدمار والاضطرابات أبطأت مسيرته وتنميته. لقد عرف شعبنا كيف يكون مرنا في الأوقات الصعبة، ووجدت أمتنا القوة اللازمة على تجاوز العقبات والتغلب عليها والمضي قدما في تقرير مصيرها. نعم، لقد نهضت تشاد المستقلة وعرفت كيف تسير وتتقدم. بكل تأكيد كانت تتعثر وتترنح وتتأرجح أحيانا، لكنها لم تسقط أبدا. هذه الكرامة والنفس الأبية والإيمان الراسخ هي التي سمحت لنا بتجاوز كل المحن. وعلى طول الطريق لقد تعلمنا ألا شيء يساوي الوطن، وأن التضحية التي يجب أن نقدمها هي لصالح الشعب والوطن. لقد مرت كل الأمم العظيمة بهذه التجارب،
وهذا ينبغي أن يوجه أعمالنا اليومية. وفي هذا الصدد أتوجه بالتهنئة والشكر إلى جميع القوى الحية في البلاد على حسهم الوطني العالي والتضحية التي سمحت بمواجهة كل التحديات. أيها التشاديون والتشاديات أبناء وطني الأعزاء، لقد تعلمنا أن نظهر التسامح والتلاحم والوحدة حول بلدنا تشاد التي هي أثمن كنز بالنسبة لنا. إن سمو النفس وهذه المرونة هما اللذان أرشدا تسيير هذه الفترة الانتقالية. تمكنا معا من اتخاذ خطوة مهمة في تطور العملية الانتقالية، ويجب أن نحافظ على هذا المسار. يأتي الاحتفال بالذكرى 62 في لحظة حاسمة من الفترة الانتقالية، وهي بداية جلسات الحوار الوطني الشامل الذي طال انتظاره. نعم، في غضون أيام قليلة سيجتمع جميع أبناء وبنات تشاد دون إقصاء أحد لتحليل المشاكل التي ظلت تعاني منها تشاد في جو أخوي وبقلب مفتوح وبعيدا عن العواطف. ستطرح جميع قضايا المصلحة الوطنية على طاولة الحوار. وفي هذا الإطار ووفقا لتصريحات السابقة حول سيادية الحوار الوطني الشامل، سنتخذ في الأيام القليلة القادمة إجراء من شأنه أن يضفي رسميا صفة السيادية على الحوار الوطني الشامل، وتكون القرارات الصادرة عنه قابلة للتنفيذ. وعلى أعتاب هذا اللقاء الوطني وبصفتنا الضامن لهذا اللقاء، اجتمعنا تباعا مع ممثلي جميع القوى الحية للأمة لمناقشة قضايا هذا الاجتماع والأهمية الكبرى لنجاحه. اليوم وأكثر من أي وقت مضى نحن أمام مسؤوليتنا أمام التاريخ. إنها مسؤولية تحرير قلوبنا، مسؤولية الحديث عن القضايا التي تم تجنبها أو اعتبارها من المحرمات لفترة طويلة، مسؤولية اتخاذ القرارات الصعبة، مسؤولية تبني الخيارات المسؤولة من أجل أن نكتب معا وبالإجماع أجمل صفحة في تاريخ تشاد، مسؤولية إرساء أسس دولة حديثة تقوم على العدل وتقدم مستقبلا مشرقا لجميع أبنائها وبناتها. إن ماضينا المؤلم يبرر حجم هذه المسؤولية الفردية والجماعية، ولن يأتي أحد غيرنا لطي هذه الصفحات المظلمة، وسيراقبنا العالم بأسره. وأدعو من الآن إلى الحكمة والإخلاص والتسامح والسمو بأنفسنا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والقيام بقفزة وطنية نحو الأمام. يقول كوفي عنان: إن التسامح فضيلة تجعل السلام ممكنا. يجب أن تكون أجندتنا المشتركة هي مستقبل هذا البلد لإحياء الأمل أخيرا بالنسبة لملايين التشاديين الذين تحملوا الكثير في صمت وخضوع. أود أن أحيي القرارات الشجاعة للإخوة والأخوات الذين قرروا بحرية تامة العودة إلى الوطن والانضمام إلى بناء هذا الوطن. كما أود أن أحيي مرة أخرى السمو الذاتي والروح الوطنية العالية التي سادت أثناء توقيع اتفاق الدوحة للسلام. وفي هذا السياق أقدم مرة أخرى مناشدة صادقة لإخواننا السياسيين والعسكريين الذين ما زالوا متشككين لإعادة النظر في مواقفهم من أجل اغتنام هذه الفرصة التاريخية من أجل بداية جديدة لبلدنا الغالي الجميل. كما أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع المنظمات الشريكة والبلدان الصديقة لتشاد على دعمهم، وأطلب مرة أخرى مساهمتهم القيمة لدعمنا في التحدي المتمثل في تحقيق انتقال شامل وتوافقي ونموذجي. أيها التشاديون والتشاديات أبناء بلد الأعزاء، هناك مقولة شهيرة عن غاندي تقول: ابدأ بتغيير نفسك قبل أن تغير من حولك. يجب أن نفهم أننا الفاعلين الرئيسيين ومصادر التغيير في عائلاتنا ومجتمعاتنا من خلال السلوك المسؤول الموجه بحب الوطن والمصلحة الوطنية، الذي من خلاله يمكننا أن نفتح الطريق وتعزيز مكاسبنا على صعيد السلام والوحدة والاستقرار. معا سننجح في بناء دولة تشادية قوية ومحترمة تحتل مكانتها بين دول العالم. إن المعركة التي أدعو إليها كل واحد منا أبناء وطني الأعزاء هي جزء من استمرارية النضال من أجل الاستقلال. إنه نضال شرس من أجل تنمية شاملة ومتكاملة ومستدامة يدعمها استثمار حازم وجماعي، مما يعطي معنى ساميا لاستقلالنا. يجب أن نثبت بأننا جديرين بالتراث الذي تركه آباء الاستقلال وأبطال الحرية والديمقراطية في بلادنا. بهذا الثمن وحده ستبقى شعلة الكرامة والشرف والحرية حية إلى الأبد. أخيرا أدعو كل تشادي وتشادية للتأمل في مستقبل بلدنا الغالي والجميل الذي هو على موعد بداية جديدة نحو غد أفضل.
أتمنى لكل واحد منا إحياء سعيدا بمرور 62 عاما على استقلال بلد توماي. تحيا الجمهورية، تحيا تشاد. أشكركم. Vive la République, vive le Tchad. Je vous remercie.